हाई फ्रेंड्स नमस्कार जनाइছোঁ আৰু আমাৰ আসাম ফুড চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি চ্যালেঞ্জ হৈ আছে মুড়ি চ্যালেঞ্জ মুড়ি 2 প্লেট দিয়া হৈছে আৰু আজি চ্যালেঞ্জ কৰিব ধুৰব আৰু পল্লৱ তো কোনে জিকে কোনে হাৰে আপোনালোকে হেখলৈকে গম পাব আৰু আমি গটেখিনি বস্তু ৰেডি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তো আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো हाई फ्रेंड्स आमी गोटेखिनि बस्तु रेडी करि लैसु आरो एतिया चैलेंज टू स्टार्ट करिम स्टार्ट होबो আজি चैलेंज टू स्टार्ट होबो सो মই रेडी 1 2 3 কোৱাৰ লগে লগে चैलेंज टू स्टार्ट হ'ব তো চাই থাকক আপোনালোকে हाई फ्रेंड्स आजिर मुड़ी चैलेंजर उइनार हल पल्लवे और धुरबई नोवारिले धुरबर प्लेटत आछेगे मुड़ी और पल्लवे पूरा खाली कर दिसे सो जदि आजिर भिडिओटो ভাল লাগে तेनेहले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिबो और पल्लवक आमार चेनेलर थ्रू दी शुभेच्छा जनालो और आगলৈ जेन आमार चेनेलत आहि भिडिओ बनाय तारे आमी कामना जनालो और धुरब आज नोवारिले जिकिब यार आगते जिकिसिल और पल्लवे जिकिले सो ভাল লাগিল পল্লৱ জিকাৰ কাৰণে আৰু নেক্সট আমি পল্লৱক জিকিলে আমি প্ৰাইজ দিম সো আপোনালোকে ভিডিও চাই থাকিব আৰু লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় অসম।